विक्टिम थी, क्या उन्होंने आके ये कहा है वो मिल गई हैं कि जनाब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, इट्स ऑल होक्स या झूठ है? वो कहाँ पे हैं जो आप कह रही हैं कि उनके वालिद ने आके कहा है कुछ नहीं हुआ? जाहिर है एक दो डायमेट्रिकली अपोज स्टोरीज हैं। अभी मैं आपको इंटरव्यू करने से पहले कुछ बच्चियों के वीलॉग्स या उनके क्लिप्स देख रहा था, तो वो बड़ी अपने तय बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड स्टोरी सुना रहे हैं, जबकि सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन का मौक़िफ़ ये है कि ये वाक़या सिरे से रूनुमा ही नहीं हुआ। तो why this all hullabaloo and what led to this confusion and गलतफहमी, if it at all it is a गलतफहमी? जहाँ तक हम फैक्चुअली अगर बात करें सर, तो ये चीज़ ज़रूर सामने आई कि हमारे पास इस टाइम कोई विक्टिम मौजूद नहीं है। सिमिलरली ये चीज़ भी सामने आई कि विक्टिम की फैमिली सामने नहीं आई। Since the last press conference which was conducted at the district level by the district DIG operations, it's been more than 20 hours, 20 घंटे गुजर चुके हैं उस लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जहां सर ने ओपनली अपील की थी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द जर्नलिस्ट कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी फैमिली को या किसी विक्टिम को जानता है जो अलेजिडली इस हीनस क्राइम से अफेक्ट हुई हैं, तो काइंडली अपनी जो एप्लीकेशन है वो फर्निश कर दें। अगर आप एप्लीकेशन फर्निश नहीं कर सकते तो आप एनोनिमस जो है वो कंप्लेंट कर दें, और अगर एनोनिमस कंप्लेंट नहीं कर सकते तो यू हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स सच एज 151787 एंड अदर्स, जिसके थ्रू आप हमें बता सकते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ है और हम लोग इसके ऊपर एग्जैक्ट एक्शन ले लें। तो इस वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, जिधर से फिर प्रोपेल किया सोशल मीडिया की डिफरेंट पोस्ट की वजह से, वन थिंग लेड टू अनदर। ड्रामेटिकली ऑपोजिट जो क्लेम्स हैं वो कन्फ्यूजन के अंदर तो ज़रूर काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट्स में काउंट नहीं किए जा सकते, उनको आप हकाइक नहीं समझ सकते। जो हकाइक हैं वो ये है कि विक्टिम है नहीं, जो फैमिली है ऑफ द एलिजिड विक्टिम वो है नहीं, एलिजिड विक्टिम जो है जिसका ये लोग नाम कह रहे हैं कि इस बच्ची के साथ अनफॉर्चुनेट हीनस क्राइम हुआ है, उसकी फैमिली जो है वो सामने आ चुकी है। उन्होंने बल्कि कुछ मीडिया हाउसेस को इंटरव्यूज़ भी दिए हैं उसके वालिद साहब ने, और सारा एक्सप्लेन किया है कि मेरी बच्ची इससे पहले ही लीव के ऊपर थी, एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, मेडिकल मैंने अटैच किया था साथ, मैंने हस्पताल जिसमें वो एडमिट हुई उसका भी फरमाइएगा कि क्या पुलिस ने अब यकीन कर लिया है कि ये वाकया हुआ ही नहीं और तफ्तीश मुकम्मल कर ली है या तहकीकात चल रही हैं? दूसरा ये फरमाइएगा कि क्या जो वज़रा की जानिब से बयानात आए, कन्फ्यूज़ बयान और मुतज़ाद बयानात, उससे नहीं ये सारा कुछ बढ़का जो मामला हुए, इश्तिहाल अंगेज़ी हुई? अच्छा जी, ये आपके दो सवाल है। सबसे पहले तो ये पुलिस ने ये ज़रूर असर्टन किया है कि फॉर नाउ देयर इज़ नो एलिजिड विक्टिम एंड देयर इज़ नो फैमिली ऑफ द विक्टिम। आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मैं ये कहूँगी कि हमने लास्ट नाइट अराउंड 250 अक्रॉस द प्रोविंस FIRs रजिस्टर की हैं रिलेटेड टू क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, सॉडमी, चिल्ड्रन, डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, हैरेसमेंट। तो अगर पुलिस वो 250 कर सकती है तो इस एप्लीकेशन को वो एंटरटेन क्यों नहीं करेगी? अच्छा मैडम, एक और सवाल मैं माफी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये बात क्लियर हो जाए और ये झगड़ा खत्म हो, हमारे बच्चे जो हैं वो मुश्किल में हैं। ये फरमाइए कि जो एलिजिड विक्टिम थी, क्या उन्होंने आके ये कहा है वो मिल गई हैं कि जनाब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, इट्स ऑल होक्स या झूठ है? वो कहाँ पे हैं जो आप कह रही हैं कि उनके वालिद ने आके कहा है कुछ नहीं हुआ, या वो क्या उनसे राब्ते में हैं आप? देखिए, जो वालिद साहब हैं उनसे तो राब्ते में अब सब हैं। कुछ मीडिया हाउसेस ने भी उनके इंटरव्यू किए हैं। वालिद साहब ने खुद जिस हद तक वो अपना बयान देना चाहते थे उन्होंने दिया है। उन्होंने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ था, उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया था। उनके चचा उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे, हमने उनसे इंटरव्यू ले लिया, उनसे बात करवा ली। जहाँ तक बच्ची का ताल्लुक है तो आई थिंक एक ट्रॉमा होता है जिसके थ्रू द फैमिली एंड द इंडिविजुअल गोज थ्रू, मिस इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, तो उस चीज़ के अंदर इफ़ यू थ्रस्ट द कैमरा इन फ्रंट ऑफ द फेस ऑफ द चाइल्ड इट वुड बी रॉन्ग, स्पेशली व्हेन द फैमिली इज क्लेमिंग कि ये हुआ नहीं है और उनके पास उसकी कैमरा नहीं, आपकी रसाई, मैं आपकी रसाई की बात कर रहा हूँ, पुलिस की रसाई की बात कर रहा हूँ, मीडिया की रसाई की बात नहीं कर रहा। जी, जो बिल्कुल जो कमेटी फॉर्म हुई है, दैट कमेटी इज इन कॉन्टैक्ट विद द फैमिली। जो FIA की इंक्वायरी कमेटी फॉर्म हुई है वो देख रही है कि ये प्रोपेल हुआ कैसे, ये स्नोबॉल इफेक्ट हुआ कैसे। CM साहिबा की जो कमेटी है, एसपी साहिबा, आपने कुछ अर्सा पहले एक खातून के साथ जो वाकया हुआ था उसको बड़ी अच्छी तरह बताया था। आप नहीं समझती कि ये जो कल एहतजाज हुआ है
اس میں بچیاں تھیں اور ان کو جو ہینڈل کرنے کے لیے مرد پولیس اہلکار جو ہے وہاں پر گئے اور وہاں پر بہت سی ایسی فوٹیجز بھی آئیں جس پر بہت سے ایسے ساؤنڈ بائٹس بھی آئے جو بڑے نامناسب تھے اور ان کو کھینچا بھی گیا, گھسیٹا بھی گیا. کیا آپ کو وہاں ہونا چاہیے تھا یا وہاں پر جو ہے وومن پولیس ہونی چاہیے تھی؟ ویمن پولیس کانسٹیبلز وہاں ضرور موجود تھی. لیکن میڈم جو آپ کے جو سبجیکٹس ہیں یا ایکیوزڈ ہے ان کی جنڈر تو میٹر کرتی ہے نا کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں. بالکل 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 سر اس کے لیے اگر ہم یہ بات کریں تو ہمارے جو وکٹم ہے, اگر کوئی وکٹم ہوتا ہے تو ہمارے پاس جینڈر بیسڈ وائلنس سیل موجود ہے جس کو ہم GBV کہتے ہیں. اس کے اندر جتنی بھی سب انسپیکٹرز ہیں وہ خواتین ہیں, جو تفتیش کرتی ہیں وہ بھی خواتین ہیں, جو انٹریکٹ کرتی ہیں ٹراما وکٹم کے ساتھ وہ بھی خواتین ہیں, اور ان کی ہم لوگوں نے ٹریننگ بھی کروائی ہوئی ہے. سر اچھا میڈم آپ یہ بتائیں کہ اس کا کلوجر کیسے کو ڈیل کرتے ہوئے نظر آئے وہ تو مرد اہلکار تھے اور وہاں پر جو ہے باقاعدہ لاٹھی چارج بھی ہوا, یہ سارا کچھ ہوا. کیا تحقیقات ہوں گی ان کے خلاف؟ دیکھیے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ڈسپرس کرنے کے کچھ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. CM صاحبہ کی ڈائریکشنز بہت کلیئر تھیں کہ پولیس کے پاس ویپنز نہیں ہوں گے, اسٹوڈنٹس کو وہ کوئرس نہیں کریں گے. جن فوٹیجز کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ ملٹیٹیوڈ فوٹیجز اویلیبل ہیں جس کے اندر پروٹیسٹ نہیں ہوئے. اٹ لک لائک اے رائٹ ویئر اسٹوڈنٹس ranging from the age of 14 till 16 were throwing stones at buildings and breaking their windows and shouting slogans. وہاں آپ کو اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں جو گیٹس گرا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں بیلٹ سے پکڑے ہوئے ہیں, وہاں آپ کو اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں جو پولیس اہلکاروں پہ چارج کر رہے ہیں. اٹس ناٹ دا اسٹیٹ ورسز دا اسٹوڈنٹس, اٹس ناٹ دا رچ ورسز the students, it's not the influential versus somebody who is not so influential. It's a law and order situation in which a protest turned into a riot and in which buildings were destroyed and the police was trying to disperse the crowd. That is it. اچھا میڈم آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے کلوجر کی کیا صورتحال ہو؟ بچوں نے گھر اسکول آنا ہے, کالج آنا ہے, تو اس کا کیسے شفافیت سامنے آئے گی؟ کیونکہ ایک جو آخری میرا سوال آخری یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو کالجز ہیں یا یہ اسکولز ہیں, دیز آر بگ انڈسٹریز ناؤ اینڈ دی ویری رچ اینڈ مائٹی اینڈ پاورفل پیپل پریزائڈ اوور دیم. تو ایک تاثر خواہ مخواہ جاتا ہے کہ یار دبا دیا, کارپیٹ کے نیچے دے دیا, یہ کر دیا. اب یہ ساری چیزوں کو, اس سارے کنفیوژن کو کلیئر کر کے اس بات کو ختم کرنے کا کوئی امید رکھیں ہم؟ This is a very loaded question and I think کہ جو اس طرح کی سچویشنز جب سوسائٹی میں کریٹ ہو جاتی ہیں تو they need to reach their logical conclusion, اور best logical conclusion ٹائم کے ساتھ ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ ریچ ہوتا ہے جس کے اندر سارے اسٹیک ہولڈرز اپنا جو ہیں وہ امپورٹنٹ یا کلیدی جو رول ہے یا کردار ہے وہ ادا کریں گے, انکلوڈنگ دا اسکول ایڈمنسٹریشن, انکلوڈنگ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, انکلوڈنگ دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز. ناظرین اس وقت آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھی ہوئی ہے اور ساری گفتگو آپ نے سنی ہے, تو اس پہ مزید جو ہے نا اگر ایسی ویڈیو دیکھنی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی اس ویڈیو پہ ضرور کریں. شکریہ.